उसका नफा फायदा ये फजाइल बोले जे এই আমলটার फायदा উপকার बोले যে এটা হলো তার ফজিলত ফাজাইল उसको इतना सुनो तो हमें जिंदगी में आ जाए बोले जे এত বেশি শুনতে হবে শুনতে শুনতে আমাদের जिंदगीতে আসিয়া যাবে আমলটা जिससे रोका है उससे हम रुक जाए जिससे रोका गया है उससे हम रुक जाए और बोले जैसे घर থেকে নিষেধ করে দিলে এটার থেকে আমরা বিরত হয়ে যাই ये पहला दर्जा है बोले যে এটা হলো প্রথম দরজা फिर फरमाते थे कि इसका दूसरा दर्जा है बोले যে এরপরে হলো দ্বিতীয় দরজা আর উপরে इसका दूसरा दर्जा ये है कि उस अमल पर जो अल्लाह के वादे हैं उन वादों के यकीन के साथ उनके मिलने की उम्मीद में अमल करना बोले যে দ্বিতীয় দরজা কি बोले যে এখানে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে ওয়াদা করছেন এই ওয়াদার একদিন নিয়ে এটার পাওয়ার আশায় আমল করা तो सुनते सुनते इसका असर होगा बोले যে যত বেশি শুনতে থাকবো বারবার শুনতে শুনতে তার আসর আমাদের দিলের মধ্যে আসবে मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं बोले যে অধিকাংশ সময় এটা দৃষ্টান্ত দেন বোঝার জন্য अल्लाह के वादों का यकीन उसके मिलने की उम्मीद में अमल करना बोले যে ভাই আল্লাহর ওয়াদার यकीन এবং এটা পাওয়ার আশায় আমল করা जो लोग ड्यूटी करते हैं उनको माहाना तनख्वाह मिलती है रोजाना ड्यूटी को जाते हैं तनख्वाह के दिन भी ड्यूटी को जाते हैं रोजाना जो ड्यूटी को जाते हैं उसमें तनख्वाह के दिन जो ड्यूटी को जाते हैं उसमें कुछ फर्क है नहीं है बोले যে ভাই একজন রোজারাই তার ডিউটিতে যায় তার কামের মধ্যে যাচ্ছে রোজারাই ডিউটি করতে যায় আর একদিন হলো যে ওই দিন আজকে তার পুরা মাসের বেতন পাবে বেতন আনার দিন সে ডিউটিতে যায় তো 2 দিনের মধ্যে পার্থক্য হয় কি হয় না मैंने कभी ड्यूटी नहीं की मुझे नहीं मालूम बोले যে আমি তো কোনোদিন ডিউটি করি নাই এই জন্য আমার সারা নেই लेकिन जिन्होंने की है वो तो बता सकते हैं बोले যে ভাই जिन्होंने আপনারা ডিউটি করে ওনারা তো বলতে পারবে फर्क है नहीं है पार्थक्य आते हैं नहीं भाई रोजाना ड्यूटी को जाता है कहता है मौली साहब मुलाजिमत तो मुसीबत है बोले যে ভাই রোজানা সে ডিউটিতে যাচ্ছে তার কামে তো সে বলে কি ভাই मुलाजिमत এটা मुसीबत मानी चाकरी এটা একটা বড় मुसीबत और तनख्वाह के दिन कहता है आज रहमत है আর বলে যে যেদিন আজকে যে পুরা মাসের তনখা বা বেতন পাবে তো ওই দিন যে ডিউটিতে যায় তো বলে যে মুলাজিমত চাকরি এটা রহমত তো 29 দিন তো রহমত নেই আজ থেকে রহমত होगी বলে যে ভাই 29 দিন তো রহমত হইল না আজকে রহমত কেন হইল তার ডিউটিটা কেন ভাই आज मिलने वाला है बोले যে আজকে পাবে সে मिलने का यकीन बोले যে তার পাওয়ার यकीन নিয়ে যাচ্ছে वो कैसे बदल देता है बोले যে এটা তার ভিতরের অবস্থারে পরিবর্তন করে দেয় रोज जवान के बुट्टे की तरह जाता है तनख्वाह के दिन बुट्टा भी जवान हो जाता है बोले যে ভাই রোজানা ডিউটিতে জওয়ানও যদি যায় বুড়ার মতো যায় ধীরে ধীরে আর যেদিন বেতন পাস নিবে ওই দিন বুড়া নিয়েও জওয়ান হয়ে যায় জওয়ানের মতো যায় तो मिलने का यकीन कैसे बदल देता है बोले जो এই জন্য পাওয়ার যে यकीन সেটা তার ভিতরের অবস্থারে কাইফিয়তরে পরিবর্তন করে শয়তান यही आके वार करता है हमला करता है बोले যে শয়তান এখানে তলোয়ার মারে আর হামলা করে